हेलो फ्रेंड आसीगली मो गोल गोल करी आपण मान हृदय को कुल कुल बुझिले ना। हाँ आ बेसी टाइम फाइम वेस्ट न करके चलो जीवा टॉपिक ऊपर को चलो। କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପାଇଁ କିଏ କ'ଣ କରୁଛ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର କାଇଁ ମୋ हाँ मैडम जना पड़ुची पा आपण ओडिशा माती की केते भल पाउचंती। ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ନା ଜୀବନରେ ଭୁଲ କରିଛି ନା କରିବି ମୁଁ ସବୁ ଯାକ କ'ଣ କରିପାରିବି କି ମୁଁ मैडम आम ओडिशा रे गोटे कथा अच्छी मनीष मात्रे के भूल थाए किंतु आपण को कॉन्फिडेंस देखी लगुच सॉरी 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 आपण को ओवर कॉन्फिडेंस देखी लगुच आपण पृथ्वी रे एमिति जड़े लोक जी कि जीवन में केबे भूल करिनी ना करिब आपण नाटी गिनीस बुक रे लिखा हम से खुशी रे मु आम गाँ सारा लोक लंका बांटी बुझिले 2 केजी लंका आम गाँ सारा लोक बांटी से खुशी आप ना गिनीस बुक रे लिखा हम बोलिकी ମୁଁ ସବୁ ଯାକ କ'ଣ କରିପାରିବି କି ମୁଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦ୍ୱାରା କରିବି ଷ୍ଟାଫ୍ ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦେଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ହେଇଯାଏ। अच्छा मैडम आपण बा एबे कहले ना मु केबे भूल करिची ना करिबी पुणी एबे कहउचंती जदी हम टिके भूल जाइतिबो किछि तो गड़ अछि ना आम ओडिसा रे एमिति हुएनी मो तमे फास्ट एमिति करूछ एडा भूल कथा उडाक जा कह कथा ता ठीक नै आपनकर ठीक कथा करंतु। ମୁଁ ସବୁ ଯାକ କ'ଣ କରିପାରିବି କି ମୁଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦ୍ୱାରା କରିବି ଷ୍ଟାଫ୍ ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦେଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ହେଇଯାଏ ତାହା ବୋଲି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ତାହେଲେ ତମେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ତମେ ସପୋର୍ଟ କରୁନ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ଭଲ ପାଉନ କିଛି ମୁଁ ତାହେଲେ କରୁଛି ମାନେ ତମେ ଲେପଲିଂ କରିବ ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ପଛକୁ ହେଇକି ରହିଯିବ ଯଦି ओहो आपण को स्टाफ भूल कर देइचंती आपण किछि करि पारिबेनी मैडम आम जो खाଇବା ऑर्डर करछु कोन आपण स्टाफ मुह को देखि खाଇବା ऑर्डर करछु कि आपण को किचन नाटा आउची बोली ऑर्डर करछु सेति बुझी पार ना कि आपण हैं आ गोटे कथा रहला आमे आज्ञा पैसा दउछु खाଇବା आनुछु आपण रोषे करंतु कि आपण स्टाफ रोषे करंतु कि आपण घर परिवार लोक आसिक रोषे करंतु आमर कोन जाय आसे अछि जे आमको भल खाଇବା गंडे दियंतु बास सइला आपण जहाँ लगेले लगेले आमर किसी जायस ना आप केमिति बिजनेस करछंती कोन करछंती जानिया 5 पैसा इंटरेस्ट नाही म सत कहूची से भाषण गुटा दियंतुनी आपण खाଇବା भल दियंतु पैसा ना सइला अच्छा भाषण गुटा काई दउचंती बसिकी ता बोली गोटे एटा गोटे गोटे इश्यू ताले तम ओडिशा माटी को तम सपोर्ट करून ओडिशा माटी को भल पाउन किछि मु ताले करूछि माने तम लेपलिंग करिवो जे हम ओडिशा ही पछुक हेकि रहि जिवो जति मैम आपण बिजनेस करछंती समाज सेवा नुह जे आपण भूल कले भी आमे ताकू सपोर्ट करिवो बुझिले बिजनेसटा बिजनेस पैसा नउचंती खाଇବା दउचंती तो एतर सपोर्ट कोन करिवो आपन को आपण कोन करिचंती आमे आपण सपोर्ट करिवो कोन पई सपोर्ट करिवो कि आपण हां समाज एते सपोर्ट चाहुचंती तो समाज सेवा करंतु ना हां आलतू फालतू जिंस खाया देई आपण सपोर्ट करिवो आमे ताको गोटे खराब दिगरे भाइराल करिवो तमे कोन खराब दिगरे तार गोटे मु कहूछि तार गोटे जाइथिला सुकुआ पखाळ थाली ओके तार दीटा पीस दिया आइछि किंतु से वीडियो कला गोटे पीस कला सेटा मु कोन करि परिबी तार टीआरपी अच्छा आपण जो कहउचंती ताकू 2 पीस दिया आइतला से वीडियो कला पर गोटे पीस कला तो आपणकर तो सीसीटीवी कैमेरा थिबो एते बड़ रोजिस किचन बड़ बड़ ना आपणकर बड़ बड़ भाषण आपणकर कैमराटे थिबो कि नाही थिबो आ टिके से वीडियो टिके जो सीसीटीवी कैमेरा जो वीडियो टिके आमो टिके शेयर करूनांती आमे देखिबु क्षीर क्षीर पानी पानी किछि आपण नार बदनामी आसीबनी मो सब क्लियर हो जिवो नाइ मो आपण दउ नांती किछि तो गोटे अच्छी गड़बड़ दाल में कुछ तो काला है कुछ काला है वो काले को ढूंढना है मेरे को सेही कुनमुन ना कि समथिंग लाइक दिस मु तांकु तुमको क्वेश्चन टा पचारि मु जदि मनकर किछि गोटे भूल हे जाइछि एपटे कहउचंती मोर किछि भूल नाही सेपटे कहउचंती जदि टिके भूल हे जाइतिबो आ कथावार्ता ठीक नाही म आपणकर खाली जा बड़ बड़ भाषण आ किछि नुह आपण भाषण सुनिया पे हमर इंटरेस्ट नाही खाଇବା भल दियंतु भूल हे जाइछि मते गोटे कॉल कर दलनी मारे मैडम केमिति मते तू प्रकृतिर भल पाउछ मैडम आपण केमिति गोटे पीस देई दैछंदे अच्छा आपण को हमें कॉल करिमु माने कोन पई माने किछि बुझी पाइले लॉजिक टा कोन बुझी पाइले सी मते कॉल करी करी अरे कोन पई कॉल करिवे माने भिक्क मागुछु कि हमें आपण को आपण भिक्क दियंतु खाया गंडे हां पैसा नउचंती आपण हमें कस्टमर टी आपणकर आपणको दायित्व होला कस्टमर को भल खाଇବା देबा बस आपण आपण कर्तव्यटा करंतु ना
ତ ଆମେ ତାପରେ ଆପଣ ଖରାପ ଖାଇବା ଦେଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ, ଆମେ ଯୋଉଠି ମନ ହବ ସେ ଛାଡ଼ିବୁ। ଆପଣ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ସେଟାକୁ? ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିବୁ କି? କାହିଁକି? ଆଁ କୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିକ ମାଗି ଆପଣଙ୍କର ଖାଇଛୁ? ଭିକ ପଇସା ମାଗଣା ମାଗଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମକୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରି କହିମୁ? କେମିତି ମୋତେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଛ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ କେମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଯଦି ଆମକୁ ଭୋକରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା, ସେଭଳିଆ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ? ଆପଣ ସିଏ ଭଲ ପାଇବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ପଇସା ନିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ପଇସା ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ, ସିଏ କରୁଛୁ, କାହିଁକି ଏତେ ସବୁ ଭାଷଣବାଜି ମାରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଭଲ ହିଁ ପାଉନୁ ଜାନ। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି ମୋ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟଟା ଗଲାବେଳକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଅସରପା ରହିଯାଇଥିବ, ଆଉ କ'ଣ ଅସର ଗୁଡ଼ା ପକେଇକି ଦିଆହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବାର ଅସରପା ବି ମିଳିବ? ନାଇଁ ମ ଗୋଟେ ଆମେ କ'ଣ ଚାଇନା ଫାଇନା ରହୁଛୁ ନା କ'ଣ ଆପଣ ଆମକୁ ଅସରପା ଫସରପା ପକେଇକି ଦେବେ ଖାଇମୁ? ଆରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛୁ, ଭାରତ ଭିତରେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି ସେଇଠି ଆମେ ରହୁଛୁ। ସେଗୁଡ଼ା ପାର୍ସଲ କରିକି ଆପଣ ଚାଇନା ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅସରପା ଫସରପା ଦବାର ଅଛି ଯଦି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଛି, ଅସରପା ଜାଗାରେ ବିଷ କହିଦେଇନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ଏକାଥରକ ଚାଲିଯିମି। ଆଉ ଭଲ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଧନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍କୁ। ଯଦି ଅସରପା ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ କହିବେ ସାପ ବେଙ୍ଗ ବି ମିଳିବ, ତାକୁ ବି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ। ମାନିଗଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ମ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଶେଷରେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟକୁ କିଛି କଥା କହିବି, ଦେହକୁ ନେବେନି। ଭଲ ଥଣ୍ଡା ମାଇଣ୍ଡରେ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡେ ଭଲ ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ପଇସା ବି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି। ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବା ନେବା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଖାଇବା ଟିକେ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ସିଏ ଯଦି ଖାଇ ନ ପାରିବ, ସିଏ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପଟା ଦେବ ନା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଆପଣ ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି ସେତିକି ବି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି ତଳକୁ ଖସିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଦୟାକରି ଭାଷଣବାଜି ମାରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସେ ପଲିଟିକାଲ କଥା କହିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେ ଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକି ଆପଣ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଭାଷଣ ହିଁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କେହି ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ମାନେ କହିଲା ଭଳିଆ କେହି ଇଏ ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କହିଲେ ଅନପଢ଼ ଗବାର ସବୁ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଭାଷଣ ଶୁଣିକି ସବୁ ତଲେଡ଼ି ଯିବେ। ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭଲ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ କିଏ କ'ଣ କଲା ଆମର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ପଇସା ଦେଲୁ, ଖାଇବା ନେବୁ, ବାସ୍। ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣ କେତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲସେ ଜଣା ଅଛି। ବାସ୍ ଏତିକି କହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଏତିକି କହୁଛି।